14वे अवल लेडी ऑफ फातिमा कप सर्तीन सेंट एंथनी फुटबॉल क्लब असोल्डान फादर आग्नेल YSC पारोडाचेर वर्चस्व गाजयले। 2-1 अशा गोल फरकान हे जैत मेळयले। दिगरपाल खेळामळार जाल्ले दिगरपाल स्पोर्ट्स क्लबान घडोवन हाडिल्ले 14वे अवल लेडी ऑफ फातिमा कप सर्तीन सेंट एंथनी फुटबॉल क्लब असोल्डान फादर आग्नेल YSC पारोडाक 2-1 अशा गोलांनी हारावन 14वो अवल लेडी ऑफ फातिमा कप जिखलो। एक लीडर पांगोगड्या उलयतालो that this is the cradle of football जे जाग्यार आमच्या खेड्या गावांनी असे फुटबॉल खेळतात टुर्नामेंट जाता आणि हाका लागून आमचे गोंयच्या फुटबॉलाचे नाव म्हाका दिसता इंडियेकूच न्ही आख्या वर्ल्डाक फेमस आसा। आता आल नॅसर येवपाचो आसा वन ऑफ द मोस्ट लव्ड फुटबॉलर इन गोंयांत क्रिस्टियानो रोनाल्डो येवपाचो आसा म्हूण आयकलां। हांव नको हांगा जशी गेम चल्ल्या आपणाचे टॅलंट दाखयता म्हाका खात्री आसा आमचेय मदलो एक क्रिस्टियानो रोनाल्डो त्या ग्राउंडार आहा आनी एक दीस आमचे गोंयचें नांव फुटबॉलाचें नांव वर्ल्ड मॅपार पावतलें। जेन्ना आमी नांव पळयता गोंयकाराचें नांव इंडियेच्या टिमीन बीट एशियन फुटबॉल कप और जितले टुर्नामेंट जाता आमकां एक उर्बा येता एक व्हडपण दिसता आमचो गोंयकार त्या लेवलाचेर पावला म्हणून। आमी ल्हान आसतना त्या टायमार पळोवप म्हणटा तें संतोष ट्रॉफी तो दोन्ही टीम शाबासकी दिता आसतनाचे फायनला दिसा कोण जिखता ते इम्पॉर्टंट न्हय पण डिसिप्लीन आनी बरें फुटबॉल आमकां पळोवपाक मेळ्ळें तुमकां तें फादराचें। हांव जाणा आमचो फादर जो की ताका जायतो फुटबॉलाचो मोग आहा आनी धाकट्या भुरग्यांकूय तूं जायते उमेद हाडटा फुटबॉलान आनी तूं फुटबॉल गेम सदांच सोडना। गोवा 365 खातीर रमेश नायक राउत, गौतमी गांवकार आनी ओमकार देशप्रभू।